Good morning, kakabsat. Ada iti live tayo, ta iti purpose na makagawat ka iti kakabsat nga iti pamati, nga mabalin nga ma-encouragement ka iti lessons na manggaganda kanya tayo. By God's grace and for His glory. Iti daytoy nga agsapa kakabsat, ilipas tayo iti ministry emphasis tayo. So iti duwa nga lesson nga adalan tayo, pakiplag mo man, Brother Dandan, ti umuno na kat the minister's utmost ministry. Anya iti kangatuan nga calling iti maysa nga pastor. Nya iti talaga nga trabaho iti maysa nga pastor. Ken kasano kapatid daytoy nga trabaho iti biagyo. Then may ikadua, faithfully trusting in the sovereign ways of God. Dahil ngay agtaltalag tayo, iti nabilag nga panangidalan ti Apo. Ado gamin iti pasamak iti biyag nga hantay maawatan. Ngam tinakakaskas daaw nga aramid ni Apo Diyos, ultimo jay problema, kaya na nga usaren nga pagsiatan tayo. So da jay namnamaan tayo, ni Apo Diyos hanga kasjay ti panagkunay na. For example ko man, apengita, God forbid, apengita nagsakita. Apengita nalugi kami. Apengita da nangyari nga kastoy. Jay mo tula maawatan, no kaanupay nga madi tinapasama, ijay kapay nga timibker nga Kristiyano. At dangay tinanga nga ito nga dalan ni Apo Diyos. At damo digi kastoy, ipapilit ti tao jay kaya na. Inpalubos ti Apo. Ijay nga na-realize jay tao, mistake jay dalan ko. Kunana iti Bible, He gave them their request but sent leanness to their souls. Ape ngay pastor, gamin hantay igam iti masakbayan. Ni Apo Diyos amuna. For example, may sapay, ni Moses, kunana kin ni Pharaoh, ari iti Egypt din, ni Paraon, let my people go. Kunana ni Apo Diyos, palayain mo, diyan mo Ilocano na. Waya-wayaam iti anak iti Israel. Kunana ni Paraon, parigatet iti Israel, gapukan ka. Kaya mo nga wayaan ida, parigatet ida. No da nga pinarigat ni Pharaoh, ijaybat nga inpakita ti Apo ti bilag na. Naawatan nyo iti kababalin ti Apo. Hani nga gungunay ni Apo Diyos, iti ipagarup tayo, kinkayat tayo. Ti kaya na, agtalag tayo, tinabilag nga panangidalan na. And by the way, we rejoice with sisters gayam, duwada ni Irene, nganganin nga agbalin nga head of office. Isa nyo man, makipagragsak tayo. And then, dajay anak na nga ni Magnus, agtatap piti klase. And then, kasi pinagpray tayo ni Sister Ashley, ti ipagarot na ibagsak na, ti grade na kat, 95 above kat, ti grade na. So nga, ni Apo Diyos dimnag ti karkararag tayo. And so let's pray, kararag tayo. Ama, mikin Diyos me, we have already prayed, but we have to pray again as a whole church. Commit me in the service making ka. Let this be for your glory. Extend the same grace kadagiti anak mi nga pastors and mission works and church. Kin oray iti mother church mi. Kin kadagiti extended Bible colleges mi through the master's class. Extend the same grace also to them. Madaydayaw ka, Ama, all for thy glory and praise. In Jesus' name, amen. Okay, agkanta tayo. Let's sing for the Lord. Di umunaman, kakabsat, we have come into His house. Alamon J TV. Okay.
operator, alam GTV. Sige, katantay lang ka. Ako yun yan. We have come into His house, gathered in His name to worship Him. We have come into His house, gathered in His name to worship Him. We have come to His house, gathered in His name to worship Christ the King. Worship Him, Jesus Christ our Lord. Let's forget ourselves and magnify the Lord and praise His name. Let's forget about ourselves and magnify the Lord and praise His name. Let's forget about ourselves and magnify the Lord and praise His holy name. Praise His name, Jesus Christ our Lord. Okay. At ay kantahan tayo, practice tayo, God on the mountain. Ang sa akin God on the mountain. Dahil ito'y kakanta, at nagamin itituwa nga meaning na, nakilaban ti Israel, iti may nga nasyon. Kuna dagiti kalaban da, naabak di kalaban, napigsa di Diyos ti Israel. Naabak tayo di ayan ti patag. Napigsa di Diyos da di patag. Kuna da, baliwan tayo man ti laban. Parang napigpigsa ti Diyos tayo, dito'y kamambantayan. So, kung na ni Apo Diyos, siyak ti Diyos ti patag, siyak pa'y ti Diyos ti bantay. Siya nang parso amin data. So, naglaban ka dyan bantay, tinigpas ni Apo Diyos isuda. So, nga na aramid kayo nga kanta, ti kami may katwa nga meaning na, ti bantay, picture ti bayat ka biyak. Yan lobing mabakan jay patag, rigat ti biyak. Jay Diyos ti mayat nga aldaw. So wala ti Diyos ti madi nga aldaw. Hangag palpaliw ti Diyos tayo. Sige, let's sing this wonderful song. All together. Life is easy when you're up on the mountain. You got peace of mind like you never know. But things change when you're down in the valley. Don't lose faith, for you are never alone. For the God on the mountain is the God in the valley, where things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is the God in the bad times. The God of the day is the God in the night. Sweep up the faith when you're up on the mountain. Up from sea we sing, God is best. Down in the valleys, there are trials and temptations. That's where your faith is really put to the test.
the mountain, it's the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times, it's the God in the bad times. The God of the day, it's the God in the night. For the God on the mountain, it's the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times, it's the God in the bad times. The God of the day, it's the God in the night. The God of the day, it's the God in the night. Okay, I am so all of praise. All of praise. All of grace is my story, all the way from earth to glory. Sings by grace, He lifted me from sin and woe. Living grace, He has extended, as on Him my heart depended, and He gave you grace, and it's my time to go. Grace not yet discovered, grace not yet uncovered, grace from His bountiful store. Grace across the river, grace goodness forever, but there'll be new grace I've not needed before. There's been grace for every man, there's been grace for every trial, there's been grace, sufficient love is not supply. Grace to make my heart more tender, grace to love and pray for sinners, but there'll be new grace, and it's my time to die. Grace not yet discovered, grace not yet uncovered, grace from His bountiful store. Grace across the river, grace to face forever, but there'll be new grace I've not needed before. Grace, grace, God's grace, grace that we pardon with blessed waiting. Grace, grace, God's grace, grace, like His greater than all our sin. Alam nyo, nagitibay mo siya, kakapsan. Kadalita iti ibagana di jay Bible reading muna na dito. 2 Thessalonians chapter 3. Second Thessalonians chapter 3, verses 1 to 18, kakabsat. Basahan tayo nagsisinublat, iti so iti ako.
If you're there, kakabsat, please say Amen. Verses 1 and 2, dahil iti nakasurat, iti sa itiyak. Finally, brethren, pray for us, that the word of the Lord may have free course, and be glorified, even as it is with you, and that we may be delivered from unreasonable and wicked men, for all men have not faith. But the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. And we have confidence touching you, that ye walk through and will do the things which we command you. And the Lord direct your hearts into the love of God, and into the patient waiting for Christ. Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us. For yourselves know how we walk upon us, for we behave not ourselves disorderly among you. Neither did we be transparent or wrong, but God we labor and pray night and day, that we might not be chargeable of any of you. Not because we have not power, but to make ourselves an example unto you to follow us. For even when we were without you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat. For we hear that there are some who smoke among you disorderly, working not at all, but are busy bodies. Now then, that are such we command, exhort our Lord Jesus Christ, that they quietness they work and eat their own bread. But ye, brethren, be not weary in well-doing. And if any man obey not our word by this epistle, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed. And count it not as an enemy, but admonish him as a brother. Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all. 17:18, begin kakabsat. The salutation of Paul with mine own hand, which is the token in every epistle, so I write. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Kararagday kakabsat. Diyos bikan amami nga naglangitan, we praise and thank you once again. Iti day ito yung agsapa, and thank you iti barungangas kang biyag and pamulid you. Thank you Apo iti gundaway nga na kami mabalin nga maumong. Dito iti balay kararag yung tapos na kami nga sinugot iti dara ni Kristo nga matugot mag-isalakan. Agsangsang kamay sa kami madaluwang kung agdayang kang nagsimpi ka na kayo. Anyaman di pagayatan yung mensahe, nga kaya yung idanon usaron nyo ako iti pastor ni usaron nyo dahil yung pulpit utap nung maidanon ka na kami iti pagayatan yung nga manggag kan maadal kung galmay sa katakan. Isagana na kami karutuan po, kasag din nagkanagadal kami, kan iti amin nga pasal iti service with agmalam, may sentro nga kanayong kadakay. Thank you di pasal iti sa uyo nga naadal mi, kan nabasa mi, damatin mi man nga tulungan na kami akas agadal kami iti dayto yung aldaw, isagana na kami. Kandag iti puspuso mi, kandag iti kapanunutan mi, tapno ragsakan mi man umang kung awatan dagiti sa ulo. To you be all the glory, honor, and praises alone. Forgive us once again. For all these things we ask and pray in Christ's most wonderful name. Amen. Babalin tayo nagtugaw mga kapsa. Lukatan nyo lang jay Bible shoot up so at least maawatan nyo di jay taray na. Kitangin nyo man dito'y verse 17. 2 Thessalonians 3:17. The salutation of Paul with my own hand, which is the token in every epistle, so I write. The meaning na ito, iti kablaaw ko in surat mismo ti ima. Kuda na. Nya ti meaning na, at dagamin ti nagsurat, nga inusarda tinagan ni Apostol Pablo, nga nangibaga, nga imayen kano ni Kristo. Isu nga iti, ada nagsurat nga kasyay, si putahang nga naggapo kini Apostol Paul, hanga naggapo ti Apo, at darimwar nga ugali, dagiti tadto mga Kristiyano. Agsipot kano ta, imayen, yay magdaduma, nagnalin nga umay, kunada, nagpalindaki din nga sadot.
Amoyo de jay am agsublin ni Apo Diyos at satsado tako, kunana. Aguraya lata tulungan, kunana. So nga tiinbaga ni Apostle Paul, daytoy, ya mabasa. Kita nyo daytoy verse 6. Verse number 6. Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which ye received of us. Tinapasamak kakabsat, agsipod ta, nga ni kano nagsubli ti Apo, hang kano nga naskenan nga agtrabaho. Kunana ni Apostle Paul, adaywan nyo, tikasta na tao. Kakabsat niya lesson na, karurot ni Apo Diyos, isadot. Puray niya paglugaran. Tandaanan nyo daytoy. Dajay ti tao nga sadot, iti description na talog. Kaya malagip ko lang from the scriptures. First, ti tao nga sadot, isunat masurot. Proverbs datoy. Ti tao nga sadot, nabuntog nga gungunay. Ti tao nga sadot, manurog. Pagore kayo, ilaw-law ko lang. Yan. Pero ako, kato maliliwakay ko. Yung madamot gabing bakit nga nagagagal. Ay, nagagat kayo. Okay. Hangad na turog tinakapsot na bakit ibagbagana na ito. Uray ka, ubingan na manurog. Managrason, nabuntog, gunigan. Proverbs. Isuna masurot, may kadwa managrason, upat yan. Isuna masurot, managrason, nabuntog, kinmanurog. Tata, no adakas ka nga Kristiyano, kunana ni Apostle Paul, adaywan nyo. Apay ta adaywan nyo, baka ikadwa na ka nga maturog. Haan, jay sadot, ibagbagana. Kita nyo rin nga verse. Verse 6. Now we command you, brethren, that ye withdraw yourselves from every brother. The jingay kanu adaywam. Verse 10. Apay ta adaywam, hanga tapno ibabain mo. Adaywam isuna tapno marignana nga mistake ti aramiden na. Verse 10. Pagigid natin nga magbasa, begin. For even when we were with you, kung sino man kanot di hanggang trabaho, awan karbangan na nga mangan. Haan nga mabalin, nga mangmangang ka, nga sadot ka. Makakabalay kay kumatikas doon. Verse 13, but ye, brethren, be not weary in well-doing. Iti weary kakabsat, mabalin mo mabannog, ngam saan mo isardeng. Kasla ko majinanan no nagungan. Kaya iyo tahanak agluto. Kunana. No nga nagluto ni nanang, agmalnourished ti oping. Oray ka sa nururot ti ina, makita ka, tansya ka o! Kunana, nagluluto na ta. Luto ta. Ngam no jay nana, simmadot, intugo ng pamilya na. Kastamot ti ama. Verse 14, that if any man obey not the word, not our word by this episode, kung sino matihan nga sumurot, babagalin ti tayo ito surat, note that man, niya nga tangan note datoy. Yeah. Mataan nyo, day nga tao, ano na? Ay niya ti verse, kapitan dyan, makita ang ataga mong ganito. And have no company with him
that he may be ashamed. Italan mo. Haanyo ngay nga adaywan tapno ibabain. Adaywam tapno ma-realize na di mistake na. Kasano ngay pastor no, inadaywam ka kimaro mo. Kung naman niya, awang maammo na apo lang. So, problema di mo makasurusuro. Ada iti worker kay iti. Kasto iti naramid na. Kabayagan na, 2011. Kung malagit ko dyan tawad, 2011. Oh, no. 2010. Nakarugrugi dito 2010, the building. Madama pala tumata din. Forgive me, kadagiti agbuy-buya, forgive me, pagkaklain. Kararit nga ron. J. Caldero, inigas. More than 3 days nga awan iti naginaw. Tata, di magmangan ni J. Likod, nga worker, kat kuna na, apay ko mga inawa, kamo nga sakti nakatoka, kuna na. Permi nga kinasadog na ito yun. Kaya't ko kumaibaga J. nagan na, ng mga babalin, ngam daytoy, amut, J. kinasadot na, nagturong iti panakadadaol na. Amo yun. Talaga nga awan ti makatiis nga kabalay kanya na. Kunak. Kanganik nga ibaga kadagitoy. Kaya magtrabaho. Inuray mo pa, nga di magsanti amin, kabaklam magayang. Haan nga pagayatan, iti apo, iti tao nga sadot. Amen, kunay mo ta. Kasla, upat dajay. God hates idleness. Nganuhaan ka nga agtrabaho, awan karpengat nga mangan. Tata, alangan magkuskusinapan tayo. Kunana ni Apostle Paul. Hana, tingin mo, makita mo kumadyisadot na membro. Haan, verse 15. Singsing patantay lata. Verse 15. Yet, count him not as an enemy. Hadyo ibilang nga kalaban, but admonish him as a brother. Bagbagam, ay amo, lumulo magkalatan nga sadot ka niya. Hangakas jay, patama da jay. Allah, imbagman ta makapangpangan ka pa yan niya. Nagbuntok ka. Hangakas jay. Bagaam, admonish him. Hangababaling nga kastakabsat masapul, agalibtak ka kunan. So ado iti kaanan nga nagtrabaho kapukano ta umayon ni Kristo. It is not God's will. All the more nagbalin ka nga nagagat, tangan-nganin nga agsubli ni Apo Jesus. Amen. Baliktad tinangyari ito'y Thessalonians. Tinangod da nga nganganin nga umay ni Kristo or imay ka no, simmadot da. Ni Apostle Paul, diin bagana, verse 8. Verse 7, for yourselves know how ye ought to follow us, for we behave not ourselves disorderly among you, neither did we eat any man's bread for naught, but wrought with labor and travail night and day, that we might not be chargeable to any of you. Da kaming tupay ko na ni Apostle Paul, magmaglag, bispisin, agtrab-trabaho kami, da kayo nakili. Young people, it is not God's will nga sika ket sadot. Halangayang people, uray nataengan. Awan mangayat agimen. Sige. Awan patamaak sa uti ako ti chay kaybet. Upat niya ti character traits iti tao nga sadot according to the book of Proverbs. Number 1, nabuntog. Maikadwa, managrason. Maikalo, isuna, masurot. Maikapat, nalaing, maturog.
Tata, apay nga insuro iti Bible nga karurod ti Apo ti sadot. Haan nga mabindisyonan ti tao nga sadot. As we close, nya di upat nga bawal di Bible school. Justin, ano yung apat na no sa Bible school? O muna. Sige, immoral na may kadwa. Langsot. Isama, nagkapsot. Langsot. Agtatakaw. Sadot. Dajeti rules di Bible school. Nung kasla mapaspasamak-samak niya. Hanan tata. Tajay klase mi kakabsat. Ti klase mi iti high school kin elementary. At dapat nakita. Pastor Sam Infante. Karana dyan. Agisoro akat ti grade 1. Alam nyo dato? Nyaramit ito. Alam mo, kung kunak ito dyan. Alam nyo, kunak. Swap kayo, Nimot Maxi, Inkabilda, senior high school. Amo yun katapat na. Newton kin Aristotle. Oh, kunak. Dagiti intelihente iti La Union National High School. At dajay Archimedes, Newton, Galileo, Aristotle. Kaya yan na dagita. Dagiti no nagsao ka, questionaranda ka. Dagiti lumablaban iti national kin international competitions. Inkabilda di grade 1, ni Maxi Inkabilda di Aristotle. Agasog niya. Halaga mo dagito. Ayos. Mayat. 7 o'clock in the morning. Aging gana alas 5 ti malam ti suruming. Kolak ado makanda ada gitu ko na agad budget badet manuman nga da budget dito yan ko na. Tos in requirda kami nga mga lati SSS, PhilHealth, KIM, nya di ba isa? Pag-ibig, apay empleyado tay gaya mo. Ko na. I-open up kunto kanya yung members nga pagtitinulungan tayo dito da kami kat at soul winningan iti unag ti schools ti San Fernando ken iti Santol. Amen. Ni Pastor Junel kini Preacher Paul iso dati mapan jay ayan ti Banbanaba, Ramon, Manggaan. So pelan, mabaling ako ro'y kin poblasyon. Bilbilangan na gasoline expense na nakisa. Makikaysakay ito, kakapsan. Gawatan tayo ti next generation. Nga agbalin. Apay nga sumrek tayo ti schools, nadamag yun, di duwa nga lalaki nga nang patay, nga nang palto-paltog, tinagado nga pinatay da. Education without salvation leads to emptiness. Iti edukasyon nga awan ti panagbalin jay uneg. Awan ti pagturungan na. So nga gawatan tayo, the next generation na magbagaklan jay, if any should not work, neither should he eat. Kunada kat pastors, kunada. No sumrek kayo jay La Union High School, National High School. No section 11 aging gana pababa. Makita yo nga tumayab kano iti buong ti Sarminda. Dadael ti tugtugaw da. Apag sangpot mo pay lakano nga teacher tantansyaan da kan no kaya da ka winuhaan. So nga dapat no simreg ka kano assertive ka. Good morning class. Good morning na. No hunada. Talagtataray ti pamayan da. High school na ganyan. Awang high school tatan. Grade 7 to gana 12. Iya pandaan ng Science High School. Kuna, pastor pa kasi yun. Ipaimayo kanya na kita Aristotle, Archimedes. Ni Maxi ti kaya na.
Isulatan. Sige nga raw. No kami nagtugon ni Maxikat ko na, kabo da genius. Pagyamanan ti Apo kakapsat makikaysa kayo. Tulungan ta kami nga mangan. Nang gimatangan ti pagbalunan ni Ma'am yung akora. Pamigat, pangaldaw, pangrabii. Hang kami ngagmerienda. Danom laengen. Tapno umdas jay budget me. For God's glory and for the sake of souls. Amen. Makikaysa kayo. Kasla nag-soul winning kayo. Tuwater tayo kakapsat. Let's sing our final song. Still sweeter every day. Still sweeter every day. All together now. To Jesus every day I find my heart is closer drawn. He's fairer than the glory of the golden purple dawn. He's all my fancy pictures, he is fairest dreams and more. Each day he grows so sweeter than he was the day before. The heart cannot be find his son, the golden shore. Oh, there, this is sweeter than he ever was before. His glory broke upon me when I saw him from afar. He's fairer than the lily, brighter than the morning star. He makes and satisfies my longing spirit all and more. Each day he grows so sweeter than he was the day before. The heart cannot be fancy beside the golden shore. Oh, there his face is sweeter than he ever was before. My heart is sometimes heavy, but comes with sweet relief. He holds me to his bosom when I come with my relief. I love the Christ who all my burdens in his body bore. Each day he grows so sweeter than he was the day before. The heart cannot be fancy beside the golden shore. Oh, there he'll be so sweeter than he ever was before. Get your Bibles, kakapsat. Acts chapter 6. Ada kayo iti panaglipas iti ministry Sunday tayo. Ministry emphasis, I should say. So, adalan tayo man, jay ministry iti maysa nga pastor. Anya ti kangatuan nga ministry ti pastor. Apay ta addaak nga pastoryo. Anya ti usar ti maysa nga pastor. Adalan kayo, babaen iti sao ti Apo. Acts chapter 6. Say amen if you're there. That yung pinakasurat iso ti Apo. And in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews, because their widows were neglected in the daily ministration. Kasto iti nangyari. Tapno nalawlawag kanya yun. Chapter 2, iti Acts, 3,000 tinaisalakan. Chapter 4 ken chapter 5, 5,000 tinaisalakan. So 3,000 plus 5,000, 8,000 dan. Plus inayon mo jay 500 nga imuna nga members, plus 120. So, 8,620 ti members. No, basahin nyo ti chapter 5, 4, 5,
multitudes tinaisalakan. Meaning, ti rough estimate, every day, adu may isalsalakan, 50,000 ti members ti church at Jerusalem. Nagdakilan ngayon nato. Dahito iti problema. In Acts chapter 2, adu dagiti naggaputi sa baling nga lugar. Medes, Parthians, Elamites, dwellers of Mesopotamia, tapnong kayo nga maulaw, Turkey, Iran, Iraq, dagijay kakaabay jay ang country na pandamin jay Jerusalem. Nag-preach ni Peter na isalakan kaatuan kanyada. Tiriga na sa andameten nga nagsubli jay lugar da. Nagbatidan jay Jerusalem. Di nagbatidan, sino may mangpakan? Ket adu marigrigat kadakwadan. So adda iti ministry of benevolence jay uneg iti church. Tanta ikaadu daw verse chapter 6. Ikaadu daw in those days when the number of the disciples was multiplied. There arose a murmuring of the Christians against the Hebrews because their widows were neglected in the daily ministration. Nagitibalo nga Christians na baybayan. Siyempre, di una-unda nga pakanan, Hudyo. Na damo discrimination di una-unda. So, nagriri nagitihan nga makapangan, verse 2. Then the 12 called the multitude of the disciples. Jay 12 apostles. Apay nga 12. Sino iawan dito? Paul Marie. Judas Iscariot, nagpanunod pa eh. Apay nga 12 dalata. Sino ginaisukat? Ni Matthias. Then the 12 called the multitude of the disciples unto them and said, It is not reason that we should leave the word of God and serve tables. Haan nga rason nga panawan mi iti sao ti Apo, ket pagserbian mi tilamlamisaan nyo. Kuna nagiti 12 apostles. Wherefore, brethren, that is isolusyon na. Look ye out among you 7 men of honest report. So we need 7 elders. 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business. 7 nga lalaki nga napnuan ti Espiritu Santo, nga isuda timang taripato, iti daytoy nga problema. Verse 4, dati ti trabaho ti pastor. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Kat kunana itad biti pagpagimi iti panagkararag ken panakadal ti sasao ti Apo. And the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and of Holy Ghost, and Philip and Prochorus and Nicanor and Timon and Parmenas and Nicholas a proselyte of Antioch, whom they set before the apostles. And when they had prayed, they laid their hands on them. Kikitan tayo verse 7. Begin. And the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly. Company of the priests were obedient. Jay 50,000 na members in padupay manen. Apay. Dagiti kaming apostles, pastor statta, ti awan apostles. No iti pastor, tandaanan nyo nito, ti ministry na kan ikararag, direkta ala kanya kon, ti dayaw king kaako. No ti trabaho, agatal ti saokin, ikararag kayo ti inaldaw, haan na kay baybayan ti Apo. So nga timbakkel da pimiksada, ta iti trabaho ti pastor, ti kang runaan nga trabaho agkararag. Ibaet kayo iti sangwanan ni Apo Diyos. Then pakaneng kayo ti sasauna. Haan nga na siya at nga iti pastor, busy iti daduma nga aramid. Ti trabaho ti pastor, ikararag na kayo, ken pakaneng kayo, ti sasao ti Apo. Kasta ka nga to, ti ministry ti pastor. So kadagiti lessons me, kadagiti Bible school students,
Awan karbengam ngagpastor, no satut ka ngagkararan. Kinawan karbengam ngagpastor, no haan ka nga agad-adan ti sao ti Apo. Hanga mabaling, ipagaksingsingpet kayo, kung kuna lang haan, masapol pakanen kayo ti sao ti Apo. And by the way, adat ti kapsat nga ikarkararag kayo ngayon. Madamdamak tiya pa mo ka na kayo. Good morning, kakapsat. Kababalin nyo nagtunaw. The minister's utmost ministry. Anya ti kangatuan nga ministry iti pastor. Ti pastor, servant ni Kristo. The pastor, the servant of Christ, umuna, iti calling ni, ket calling iti parabor. Haan nga da kami jay grace, jay trabaho mi. Okay. 1 Timothy 1:12. Quote it from memory, Paul Marie. And I thank Christ, kuna na. And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me for that amount of truth to believe. Who enabled? Sino tinagpabalin kini Paul? Sino tinangikamil kini Paul i ministry? Sino tinangisalakan kini Paul? Amin nga trabaho ti adipon ti Apo, trabaho ti parabor ti biyagyo. Meaning, jay work nga aramiden, pag siya atan yo. His calling is a work of grace. Second, He is Christ, witness of grace. Siya na kami isaksi iti parabor ni Apo Diyos. Nga meaning na, di bimadekak dito'y santol, awan uray maysa na naisalak, nabautisaran, awan. Pulos. At dati Bible studies, ngamhaan pa'y nga membro di church. Zero dito'y. After 21 years, ni Apo Diyos nang produce ti sangapulo nga pastors. Dito'y church tayo. Rimwar iti siyam nga mission works. From 9, nagbalin nga church jay maysa na organized. And then, da kayo tinagbalin nga bunga na. Tiawag na da jay, haan nga siya tinakagapo. Jay calling ni Apo Diyos, kinpanangpakan ti sa una, da kayo jay prinudyos na. So ano tumaderak ti bagak, hanyo mabalin questionaran jay calling ko. Ta jay message ko, iso ng danon kata kayo. Kat inayon na kayo ni Apo Diyos, tibagina. Haan nga siyak jay makagapo, siyak lang jay instrumento. Awan dayaw na ti pastor. Amen po na yan. Awan ti hero nga pastor, ni Apo Diyos lang. So he is Christ's witness of grace. Acts 20:28. Justin. Quote from memory. Kaya? Masamlangan. Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over which the Holy Ghost hath made you officers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Agpakpakadan ni Apostle Paul, iti pastors, iti Ephesian churches. Ephesus, naglawa dita. Adu ti pastors dita. Inurnong na amin ida di igit ti baybay. Pakada ako, muna na. Amuyo ti maudi kabilin na. Pakanin nyo ti inayat ni Kristo. Feed the church of God. No ti pastor, kat nag-istorya laengan to'y pulpit, problema yon. No siya kat sa anakon nga nagadan, sumong batak nga delikado ti sagwanan ti Apo. So nga iti admonition, iti pastors, encouragement, feed the church of God. Da iti, kanay ko ibagbaga na ito. Hanga trabaho ti pastor, trabaho ti Apo, instrumento lang ti pastor. At dapat di jay kamatet, agdulin, inuuray ko jarwa. Ibuok na pa kasi palikot. To sa dakulay ng red.
Di kwan ket agbunbunag iti irik. Orayan ka, tay tugot ka sa church. Kuna. Sige, pastor, umayak ko na na. Amoy no sinaw. Ni Pastor Paul, jay ubing nga binirok kin inanusak tayo ti Apo. Nagbalin nga pastor. At dapat jay may sayde, at jay school, lagi susulak ito school. Nga nga tati, kaya ti ubing, ay ata nagkugulo na dagat eh. Kuna. Kita poblasyon. Ay, nala jay gitara. Okay, kanta tayo. I'm in right, up, right, happy all the time. I'm in right, up, right, down, right, nagbayat! Kung kunada. Nabanlog na, nagisura kong ti Bible. Da na isalakan. Ngam no agkunay, paspasan ko na. Kasi ti pagnana. Ay, nagbundok ka ng inanak. Dardaras mo. Nasurwan, nagbalin nga pastor. Sino? Ni Pastor Joe. Adupay istorya kakabsat. Ada iti business jay bayaw ko nga computer nalugi apay. Iti gamin agay-ayam agparparabangon jay agbanbantay. Sapay agayam ti kakadwana ag counter strike tayo. Kunada. Napana mo ti jay, napama ti pastor ko, napan aming nga babarkada, napan aming nga Bible school students. Ala, ka-counter-strike kami, nagdakilan ta kuryente na. Madadadalan di computer na, ada nag-apply nga ubing Jeff Brooks. Naglawa ba doon na, at akawar dito'y na. Tapos nagbaba di pantalon na, basta tipag na. So nagbantay, tanalay nga computer. Na solwiningan, na isalakan, isuna, nagbalin, nga imo na, nga pastor na in-send out kayo. Sino? Pastor Richard Asinas. Natayan iso na, buyumag niya, The Giant Langit, iti 2022. Dagijay na usar amin, panangipakita nga ni Apo Diyos agusar, ti instrument, tapno makita yu ti grace ni Apo Diyos. Feed the church of God, which He had purchased with His own blood. And then third, iti trabaho iti pastor, idurduron ti sao ti parabor, haan nga dajay laing ti tao ti mausar, sao ni Apo Diyos. Acts 20 verse 32. Sige man, Paul Marie, Acts 20:32. And now, brethren, I commend you to God and to the word of grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. Kasto iti meaning na, ti commend. Makatoy Paul Marie, kasto iti meaning, ti commend. Natrasta. Diyan ka, subang mo kayo dyan. Dahito ni Kristiyano, dahito ni Bible. And now, brethren, I commend you to God. The meaning ni commend, come alongside. Magnakati panitibiyag, magnakakatuang isopya po, bimbagsak katiriga. Sinong imang paangat kanya na? Sao ti Apo. Magdatamanan, pinabagsak na kamanan, imang patibkar kanyang sao ti Apo. Bangon. Kawato ka mo ito. Yan. Pinabagsak na kamanan, imang patibkar sao ti Apo. Ayo, tikan na to. Dati at dato Nga bakit kayo, jay panagtakil na iti pamati. That's the Word of God coming alongside. Nyangit, thank you. Nyangit ti panglaban ti Kristiyano. Ti inaldaw-aldaw, no awan ti pastor, nga mangilaw-lawag ti sao ti Apo. Saan ka huhugot ng lakas? Compelled by the word of grace. The church must understand. Dapat maawatan iti church, iti trabaho, iti pastor, tapno ma-appreciate yo ti presensya, ti parabor. And God's people say, the presence of grace. Hanga di pastor ti grace, jay calling na. What is the pastor's primary nya ti kangatuan nga trabaho kin calling ti pastor? Dahito ikadi,
Ni Peter, nagministeryo kadagiti ag sakit. Acts 5:15. Di man, Acts 5:15. Brother Galileo, Acts 5:15. Verse 15, and so much that he brought forth the sick of the streets, and laid him on beds and couches, that the mist of shadow of Peter passing by night overshadow some of them. Ni Peter, nagministeryo kadagiti ag sakit. Kakabsat. Data kadit, ipan nakatrabaho, ti pastor, may katwa. Ni Apostle Paul, nang pakan kadagiti prisoners. Ti kadi pastor dapat mangpakpakan. Acts 27:34. Brother Bishop Eli, Acts 27:34. Sapay nga rin kumatag, balingkan nga pastor. Mas bagay mo nga rin ginagan nga bishop. Wherefore I pray you to take some from me, for this is the word of God. For here shall not an ear fall from heaven of any of you. Itigayam na palalo nga bisin, makapakalpo. Sa tala na awatan na ito, isumula na po school book ko. Jacket ti mabisinan, na pambaamin di tiyan. Iti ka di pa nakatrabaho ti pastor, mangpakan. May katlo, ni James visited the fatherless and widows, iti rigrigat da, James 1:27. Dayta kadi, ti trabaho, ti pastor, answer, ti panagministeryo, ti agsakit, panangpakan, ti agkasapulan, mangbisita, kadagiti, marigrigat na kakapsat, dayta kadi, ti panakatrabaho, ti pastor. Samantalang habang dagiti na indyusan nga aramid, nga dapat makita ti amin nga papastors, na experience ko day kakakabsa. Iti 21 years nga kaadak nito, napadasak, adapi di binisitak ti ospital nga driver tayo. Oh, kumusta ka? Imasidag ni nanang na pastor. Kasano ka mga rumwarhay dito? Hindi ka mo sagot. Pastor, awag mo uray 5. Yan ako mabimbisitan ko na diutot ko. Manuaya ti bill na. Kat nabayagan niya 2013 pa iti dyan. Nakurang nga 30,000. Di ka pa na nag-charity. Kung kuna ginakam ko ito. Pastor, awan inanamaag na tumulong si kalaag. Kuna na di na mong kwarta. Nya iti aramidag. Alangan mo, sige, gana ka pa, nagdalos ka tulad to hospitalet, wala nga ron. Ay na imasidaga kadagiti kakabsat, inyaramidan ti paraan. Sa ko tinawagan ti kabsat na, tulungan na. Kabsat mo dahito, hamang nga siya tinagpasakit. Thank you, Pastor. Dayo ti apos istorya, tapno mo yung aramidan, dagiti nga ministry. Dagito'y kat na indyusan nga aramid. Ngam isukati, iti kangatuan nga calling ti pastor? The answer is no. Adda nangat ngato. Adayo nga nangato. Kita nyo iti Acts chapter 6. Agsubli tayo dyan. Go back to Acts chapter 6. Verse 1. Kitain nyo. Ti binigat nga ministration. Pakibasa Pastor Junel. Sikan ti mangigab. Verse 1. Verse 1, praying in Israel. Pasabji verse. And in those days, when the number of the disciples was growing, there arose a murmuring of the Greeks against the Hebrews, because the widows were neglected in the daily ministry. The word na ministration dito in the Greek is diakonia, which means waiter, waitress. Dayta ti aramid na mangpakan. Kasanong nga pakanan ti 50 milya? Grabe, di dyan nga kaado na mo nga tao. Diyan lamang pakan ka ti 20. Diyan lang ay na. Agkwenta kayo, 20 nga tao times
50 pesos per meal laeng. Breakfast, lunch, dinner, times 30. Nakurang nga 100,000 niya. Daytoy multitude, maikadwa. Verse 2. Pasam niya verse 2. Verse 2. Then the Lord told the Levite one of the disciples, Samuel, and said, It is not so that we should leave the word of God and serve Him. Ang mabaling nga panawan mi, iti panagkararag kinti sa ti Apo tapno observe iti labisaan. Ti serve tables, ti meaning na, verse 1, aguray. Verse 2, iserve none. Dahito yung jay noun, dahito jay verb, action word, ni Paul Maribet. Verse 3, jay panagpakan, ti awag da, business. Ako na kayo, hanga negosyo, trabaho, ti meaning na. Sige, verse 3. Wherefore, brethren, looking out among you 7 men also, full of the Holy Ghost and wisdom, whom make it all boldness. Okay, jay gayong panagpakan, iti Greek word na ti meaning na trabaho. Hanangalakwan, dagiti membro. Pakanen na. Verse number 4. Apay taad ka iti mangsabal kadagitoy. Gamin adda na nga to ngempita. Verse 4. The ministry of the word. Verse 4. But we will give ourselves continually free and to the ministry of the Lord. Tandaanan nyo kakapsat. No iti pastor, haan nga nagadal ti sao ti Apo, imataan na kayo ni Satanas. Mangilatag ti problema ti sangwanan nyo. Awan ti panghugutan nyo ti piksa. Apay, ti panglaban nyo, sao ti Apo. Patunayan man, nga sao ti Apo ti panglaban mo, kini Satanas. 1 John chapter 2. Pakilukat ni Bibles. 1 John chapter 2. Justin, basaan. Verse, I have written unto you, young men, because ye are strong. 11 or 13, diyan. Verse 14. 14. Awan ka dagiti duwang ipagak 14. I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from me. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked. Nya ti panglaban kin Satanas. Sao ti Apo, kasanong nga labanan ni Satanas, ti sao ti Apo, kasi mo ka di Bible mo. Abugan ka, kung kunan. No adda umay nga rigat, iti takderam sao ni Apo Diyos. Anya nga iti takderam no awan met, tinaited kanyam. So nga na nga to, ti ministry, ti sao ti Apo. They are all terms, dagito, diakonia, related to service. Baba man lang dito. They are all terms related to panagserbi. Ngam tinagdudumaan na, dagito, jay calling ti pastor. His primary calling is not in the employment in the physical service, but in the ministry of prayer, preaching, and teaching ti sao ti Apo. Habang aggungunay kayo, at dapat ti pastor nga mangikarkararan kada kayo. Amen. At dapat jay membro nga ikararag ko iti. Nga Apo ay wanam ti pagluganan na nga tricycle. Among di jaya. Lord, salwadam man isuna, tiin na panagbas ti everyday. Hanyo amo dagijay, ngam calling iti maysa nga pastor. So nga awan karbengam nga agpastor, no haan ka nga managkararag, kinhaan ka agad-adal, ti sao, ti Apo. Kitaan nyo ti problema na, tapno masurutan nyo. Consider the apparent problem. Ti meaning ti apparent, agtama na problema. Verse 1. Verse 1. Justin. And in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Greeks against the Hebrews, because the widows were neglected in the day
Nya ti agtama nga problema, ato ti gulo, ato ti hanga makapangpangan. Number one, the widows were neglected. Balo paymet. Kakabsat iti balo, napateg ti sangwanan ti Apo. So hanga dapat nga lulukwen ti balo. Napateg da. Malaksit jay balo, tinaluko. Yan. Sa bali di jay. The widows were neglected. Sige man. Anya iti asideg kini Apo Diyos. Muna balo. May kadwa. Di man nagpastor. Bari. Ubing. Hanyo malmaltraton ti ubing. May kaalaw. Napanglaw. Jay tinulungan nga nakakaya na tulungan ang asubalitan. May agam din napanglaw kung ko naman yan. Tigamin napanglaw no awan ka nandag sangit na kinako Diyos. The widows were neglected. Widows are important to God, to the church, and to the apostles. Napategda, iso nga iti 1 Timothy 5:3, masapol sangwen isuda, tulungan isuda, bisitaken isuda. Number 2, nga mga problema, there is a need for physical attendance. At dapat timang kita, ti pagkasapulan da. Verse 3. Justin, basa. Verse 3. Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men honest before, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this. Okay. And then, number 3, jay panangted tibakan, maikadwalaen nga ministry, dagiti apostol. Haan nga dapat, jay apostle ti agseserve, itimakan. Nga itsura ko nga, nga siya pa'y agkakdatan. Siya pa'y agdalos dito. Siya pa'y lamang kita mo't kadagiti pundikin tadael, di pa'y kakaasi kayo. Itedyo laengan dajay nga trabaho karara, kin panagadal, tapno no timma dera. Gawaten na ka ni Apo Diyos, ititibker, kay pangunag mo. Amen. Hangajig, well, nagdaldalo sa ba? Sakto pa'y driver, sakto pa'y mang pakpakan. Namhaan ko babat na kanayaw niya. That's the apparent problem. Should the apostles minister, ti amin nga nabaybayan nga balo? Answer, amin nga membro agpapada nga importante. Physically ministering, ti amin nga pagkasapulan, haan nga iso, ti kangrunahan nga trabaho. Rather, ti calling ti pastor na ngatong ng physical needs. That's the apparent problem. The widows were neglected, at the physical attendance, may katwalang da ito'y katrabaho. Consider the apostles' problem, predicament, problem. Masapol iti serbisyo, kinliwliwa. Nga ti serbisyo kinliwliwa. Masapol ti maikadwa nga agserbe. Whom we may appoint over this business. Dayaw king kaabo istorya aglain. Mangmangan kami, ti favorite nga panganak ini awanan. Jay Oasis Country Resort. At dati Japanese food ijay. Paborito launay iti kilawen nga pink salmon. Malugi na kanyak ijay. Madaba kami mangmangan, nag-ring jay phone ko. Tinawagan, pastor, sani, apay nga pastor sani. Sani, apay. Bimisita active, balay ti members, pastor. Nya nga lugar, bagana, kaya magbaga dyan lugar, bagana. Awan isa ang damas to. Wala na. Awan ti mailuto da. Wan pastor, awan. Panggag ko kinimampora. Amoyo tirina. Kaslaak agbasbasol nga mangmangan je restaurant. Kunak kinimisis ko mangan talang, hanta nga nagbasol. Nadagsen lang tirina.
harigat kuna. Kuna na ni Ma'am Cora, no bigat, apanta grocery. Awan kwartaming, kailangan rod mo ayat ko nga makapangan, sa paminsan. Sige, grocery ta. In-distribute me. Secondary dajay nga trabaho ti pastor. The service and consolation. May kadwa nangayab na ti mangtulog, sukorer, mangtulog. Kinti calling di mangtulog. Able and sanctified members. Ti dapat kadwa ti pastor, kapadpada na ti ugali, haan nga dajay mangdadaan. Niko, pasali ko ni Pastor Junel, napanji palayaw. Imbis nga kadwa na, dinadaal na, dahil ti danger. Able and sanctified members. Third, jay servant ni Apo Diyos iti church na. Ti trabaho mi, verse 4, lukatan nyo. Basaan ti buo nga church, tapang church na ita. Acts 6, verse 4. Preachers, piksaan nyo. Tanong mo yung trabaho yun. Acts 6:4. Begin. Okay. Dapat itrabaho mi sa ti Apo. Maudi. Kitain nyo ti apostolic priorities. But we will give ourselves continually to prayer, number 1, and to the ministry of the word. Kita nyo yung word nga bat, ngum. Maawatan nyo itinagtubaan na di accessor ti labisaan kin agkarkararag na nga to jay ministry me. May katwa, but we will, ti meaning na nato'y we will, haan mi dapat ibatan ti agkararag kin agadal. But we will give, ti meaning na ipatag mi, jay calling me. But we will give ourselves, ti biyag mi, i-dedicate mi, ti panagkararag, kin panagbasa abay. Baka adda paglablabasan nyo, wino adda plan-planwan ni Satanas, wino adda ramitan ti Apo, nga kasapulan ti kararag. So nga iti awag calling ko, agkararag. Second, for example, adda iti membro tayo, makangeg ti sao, jay panuno na, awan nangeg na, agtaray. Kunana kano jay sao, pastor. Pumuli ka, jay kangatuan nga iskwilaan nyo. Fourth floor, diyan. Sa kanto lumagto. Agasem taday ito'y nga membro tayo, ubing pay. Nasarakan na tibagina nga magmag na. Nga mapan, ijay. Imbag tanalabanan na. No ngay awan mangikan kanana. Nawatan nyo, kakasya. Napatek ti prayer. Continually, it means, haan mi dapat isarten, ipanagkararag, kin panagbasa. Nya kita misarten, to prayer, dahil tati kangatuan nga calling me. And, panangpakan kada kayo, ti sasao, ti Apo. Ti inak panaglipas, ipakita ti effect na ti prayer, ti pastor. Kin ti effect, ti panagadal yung ti sasao, ti Apo. Comprehend, unawain ninyo, the glorious results that come, no iti calling mi ngagkararag, kin ti ministry mi kat faithful nga aramidan mi. Aramidan ko na langan. Nga awan iti pakaistorbuan na iti physical service handled by the deacons of the church. For example, kuman ni Jonathan, ibabak di jay, yung nagana di pilit na reserve nga pilit. In babada, kunada kanya, pastor, madinto'y pilit mo. Nako, apeta madi. Kalbaw, napisang di ikit na. Hanan nga masolusyonan. Sige nga rin, isubli yun. Di isubli na, madi mo maisubli.
Nadadaol da. Tinawagan ni Jonathan. Jonathan, trabaho man. Trinabaho na. Nalpas ni Jonathan. Panunutin niyo, no siyak pa'y laon, tinangaramid. Tunong ay pa'y. Does that make sense, kakapsa? Tata, anya di effect na iti ministry of prayer. The asking for the manifestations of these glorious graces. Panunutin nyo, no kasano ti prayer ni Apostle Paul. Tultuladen ti pastoryo ti prayer na. Number 1, basaan tayo man, please, begin. Nyari na yun, no, dahil ti pastor na magikararan. Apo, dahil to'y man nga kabsat padakkelam ti ayat na. Kinpan na kaamuna king ka, ken ikam ti laing ti panagpili. Philippians 1:9-11. Mari. Philippians 1:9-11. And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in compassion, that ye may prove things that are excellent, that ye may be sincere and beloved and still live for us, being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ unto the glory and praise of God. Di pa'y kano da mangi karkararag ti kastaking ka, agbaling ka nga na siya at nga asawa, na siya at nga asawa nga lalaki, babae, anak, estudyante, at da pagbaliwa mapay, at da mangi karkararag nga sumayaat ka. May katwa, basaan tayo man. Sige, aramidin nyo, read it from your hearts. Begin. Growing in wisdom. Kasang ti kararag di Paul, dumakkel kayo ti sirip, panakaam mo, maamuan nyo kumati pag-asa ti salvation nyo, itiba na nga agururay kada kayo kini Kristo, kinti aglaplapusanan nga bilag na, ayan ti church, aywanang ka ti prayer ko, nga data ti kargana. Pastor Jonel, Ephesians 1:16-19. Cease not to give thanks for you. Yes, ito ko, Jemay. Cease not to give thanks for you, making mention of your divine prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation of the knowledge of Him. The eyes of your understanding being enlightened, Amen. that ye may know what is the hope of His calling, Amen. and what the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power to us who are truly according to the working of His mighty power. Nya tiri nam, no mamuam nga dabang ikarkararag, may ti bagana, apo lukatam ti matana, tapno maawatan na, tiba nang tipan na kaisalakan na. Katingay hanggang nga maupupay tirikat ti biag ludikat, amom jay calling mo. Resulta ti prayer day ka. Noong nga ta, di pastor kaso di bagana niya, siyaklaan na. Apo talyawam ti santon. Amen. Anong pasin? Gaspakan. At dapat jay chinelas ko, ada iti anges na. Tapno no nagparinto mga, no nasakitin jay flore, jay chinelas ko ti pagparinto mga, apay, jay tumang ko, mangbagpagkat ti 100 kilos. Kumunto nga tulain. Nanganin, word. Tunong nga ta. May kaalaw, dahil iti kayatsyo nga kargan ti kararag ti atipon ti Apo, aywanan na ka ti plano ni Satanas. Acts 20:31. Jericho. Therefore watch, and remember that by the space of 3 years, I cease not to warn everyone night and day with peace. At dati umunagan nga grievous wolves kuna na entering among you, not sparing the flock. Protection kadagiti dakes nga panggep ni Satanas. At dapat kastoy nga prayer ko.
Dayaw ti Apo. Lord, ay wanam aday ito nga kabsat. Tani, kunat, ang kay mabasbastusan, awan plano ka mang bastos, kararag ko daytoy. Nakapadas daytoy Apo. Napadasan na iti basol daytoy. Amangan biruken ti bagina. Agpakpakaasi aking kaapo. At takuma ti tured na nga agsaan. Taamangan rumigrigat to ti kasasaad na. Ipakpakaasik data. Dasem di jay nga kararag. Nga iwana maputa nakapadas. May bagam nga rodiyay. Somebody went to the throne of heaven. Somebody lifted my name, bringing me into His holy presence, saying what I could not say. Diyan mo kaya nga ibaga, kayak nga ibaga. Iti Apo. Dapat diay, Lord, surwan man nga thank you. Tapno madaydayaw ka itibiyag na. Apay, ado karutihan na mo, thank you. Ngam tinasurwan amunan. Satanic plots, number 4. Agigitan tayo, digitan kayo. Begin. Okay. That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God, strengthened with might. So diay, according to His glorious power. Gusto. Verse 10. Sige man, Justin. Tuloy mo. Verse 10. Verse 9. Verse 9. For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, Ngati prayer da. and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will, and all wisdom and spiritual understanding. Nagmayagan. Dati kararag nga Apo papak na isuna iti pagayatam. No isunan to ket pumanaw, guyo tumabong agsubli. Tapno magnaka nga maikari, ken maamamom ni Apo Diyos, nangangato ti panlakamon ti Apo, nasaysaya at ti panlagnam. Baka adapay dito'y DJ, pakpak, padpadagsinan na kapelang tinapalabas nga basmasol mo, no amo nga napakawanan, tumibker kan, kakapsat, hangag basol nga ag-move on. Nga ngay pag-move on na, nawang magarot sa o nga mangmangag mo. Number 5, kin 6, agidandan, that God may be glorified in you. Ni kadiap ni kumaapo Diyos mataytayaw kada kayo. Na question ko. Saan kayo tayo send out? How is God glorified in us? Pastor Junel. Matthew chapter 5. Ang ko ito verse na. Ay kas dyan. Sige nga ron. Sige. Kasano nga mapadayawan ni Apo Diyos kanya tayo? Isuti karga ti prayer dapat ti pastor. Sige. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. Kasano nga maamuan ti lubong, nga sikaken anak iti Apo, ken kasano nga padayawan ni Apo Diyos? You will see your Kasano jay silaw nga makita ti tattao? Kasano nga makita ni Kristo? Practical terms. Nyawag na diyan. Let your light so shine before men that they may see your good works. Kinaimbag mo, nagimbag man daytoy, kunada. Maysa kadagiti kararat ti pastor dapat makita tinaimbag nga aramid kinka. At daagpakaasi kini Apo Diyos nga sumayaat ka. Kentapno that the manifestations of salvation might appear in you. Nupod mo nga save ka, agparang jay pud mo nga salvation king ka. Examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Kuna na. Kasano ngay nga maited na tanawang magikarkararag. And then, yay maudi nga resulta na, ay kararag na.
magnaka nga nadalos according to salvation law. 1 Thessalonians 5:23. And the very God of peace sanctify you wholly, and this I pray, that your Holy Spirit and soul and body be preserved blameless. Dapat di kastoy nga prayer ni, apuhan mo nga patalnaen, aging ganahan na isarten di basol na. Saan nyo ikanti kapyanan? Kabubutan mo't pastor, babaray, laki di ang. Kitain nyo man ti effect iti prayer. No day ka ti pagfokusan ti pastor, ay nagsiyaaten ti kasasaad yaw. Amen. Nya ti resulta na, dagita nga kararagda, basahin nyo ti resulta. Ikitan tayo, begin. They increase in number, quality. Ni makelda iti numero, adunay salakan na bautisaran, di makelda pa spiritually. Mari, Acts 6:7. And the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of the priests were reading together. And the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly. Apay, adag karkararag kinadda mangiyad adal ti sao ti Apo. Ay, kuna manan, no, timbagder ko ba niya pastor din dito ko? Charismatic tayo ko ba niya? Mangruhi ako nagsalat, that is keeping you alive. Do you feel Him in your feet? Dati sasauwag, napadasa. Tanaka-atendarak na minsan. Ulita manan. Sagsag na ito yung istorya ko na. No ni Apo Diyos pinarswa na ti ima, ingatong data. Kuna na, tanuhan mo nga ingato data, agbasbasol ka. Kuna na, sawam kuna. Rumwar kan tulang, takasaw ka, takita, mga ima, ti ingato, pusaw. Na mo sasawon na. Sino ka man nga bisita ko na mo bisita. Siya mo lang. Siya pala pagagsiitan naman dato. Abaya tada ka dyan, pastor, bako na yung ko amaw nga service da. Tati awis na kanya, kaan. Narawat kan tumot, baka kung ay nati amo da, maala da. Never. Kuna mo. Yeah, so tapos ang kakantatan, I can feel it in my feet, that is keeping me, ow! Kung kunada. Kasano nga tanay ito? Kasilatan. Kasano nga na imayak ito, kabil ko di abito. Apo mga asika, Kristo mga asika. Agpila kayo. Tingin. Apo mga asika. Alam, makimisa kayo na. Kung gusto kayo, kakapsat, itimang manggagyo no umuli ni pastor dito, dayaw ti Apo, na ikararag na kay amin, nagbasa nagadal, tapno at ipakan na kada kayo. Tapno ni Apo Diyos mapatayawan, itipiyatyo. Amen. That's the primary ministry of the pastor. Then may kadwakin maudi, the ministry of the word. Masapol sakbay, kalpasan na kayo ngayong kararag, pakanan na kayo tisaw ti Apo tapno, that you might grow spiritually. Quote it from memory. Jericho. But we all with open face. We all go face, holding us in the glass of glory of the Lord. The King to the saving From glory. glory to glory, even as God is good. Iti saw ti Apo kat na iyarik iti sarmig. No habang kitaan kanu daytoy, jay rupa ni Apo Diyos nga makikita, isok pagpalinan. Uri kayo, awan ti rupa nga makita, sarming awang met, baka kumpuna. Uri kayo, ilawlawag ko tato, pinusuko, mabdingdingan. Daytoy ti ibagbagana, no basaan, maamam mo ni Kristo. Kat habang maamam mo, jay image kababalin na nga kitkita iso pagbalbalinam.
Managkararag ni Kristo, baling ka mo nga managkararag. Na siya at iti aramid, baling ka mo nga na siya. At dati growth iti biyag mo. Thank you. At dapat iti pastor, kastuitin baga na kanya. Pastor, thank you, taimbay ka. Thank you, pastor. Kamu iti baga na. Gapo, dajay, balakad mo, advice mo. Purawon, tingipon ko. Una na. Ang yumawatan yan. Hanga dya hangag tot bras, isuna. Agmamama. Haan naam mo, nga dakes ti panagmama. Ket idi direkta nga natubngar, na rebuke, nagbuteng. Insarden na, iso nga jengipon na, haan nga yellow, reden, haan, purawan. Nya tinang baliw, sao ti apo, tiawag na dajay, spiritual growth. Pakanin kayo ti sao ti apo, kalpasan ngayong kararag kayo, maadaan kayo ti spiritual strength. And now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up. Patibkaran na ka, ti sao nga mangmangag mo. Istorya man ang jayang people tayo nga makangkangag titimag. Kuna na, nagpipintas dyanangag ko nga preachings, pastor, imdas nga ng patibkar nga limbaban, Jerry. Kuna na. Spiritual strength. Third, maadaan ka ti spiritual nga panakaawat. At damanuktan kanyang kastoy gayam. Kastoy na kayang kaayat ni Apo Diyos. Kastoy gayam ti epekto ti kararag. Kastoy gayam iti pagtatadara. Titus 1, verses 2 and 3. Jonathan, sikaman. Titus 1, verses 2 and 3. A hope of eternal life. Isulik mo dyan, Mike. A hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. But God revealed and is manifested His word with purity, which is committed unto you according to the commandment of God our Savior. Tatatan, sino, Brother Galileo Lagan? Iti inlawlawag ni Pastor Junel, iti kinaba ng ti salvation kada kayo. Nagsidaaw kayo, ti pintas ti panakay salakan. Wala ka iso tin istorya na kanya, iti word mo kasjay kayam, nagpintas. Kaya nasawan, adda na awatan, nga awan kanyang iti. Ngam iti na ipakaawat, timipker, ti pamating. Han nakagayam baybayan ni Apo Diyos. Han kagayam nga maisina ti ayat na, Romans chapter 8. Uray gayam anya pagnami ti biyak, nga tulatan ni Apo Diyos. Ngarinam numaamwam. Apay, han lang agririyaw di pastor, isursuro na, mismo ti sao ti Apo. Spiritual understanding. And then, mapakan ti spiritual nourishment. Feed the church of God, which He had purchased with His own blood. Kunana ti Psalmist Psalm 119, nohaan ko nangag ti saom, nabayaga kong kumanga na tayo. I should have perished in mine affliction. Mapakan ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, at datital na di puso. Scriptural peace. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds. Kung dadgan ni Apo Diyos ti kararag, tapno ba at anak ni peace? Iso mga iwan ti biyag ko. Yes. Bawawatam tada mangilawlawa. Then maudi. May saban. Maadaan ka iti spiritual sensitivity. Tiniring ti sensitivity, nalaka ka nga matigtignay. Kasauna ka ti Apo. Sensitive ka. Colossians 3, 16 and 17. Justin.
Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in songs and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Sino dito'y tinapasamakan niya because of spiritual growth and sensitivity. Ultimo jay message ti kanta, kat marit na jay kararwam. Jay ngay agkanta ka. Hindi ko nada nagiti workers hindi nga pastor, agbuhos kayo man. Manoya nga semento ti masapon. Tapno diretso pastor, babalin mo pangrugyanan 50. Ngam 200 ti masapol kayo. 20. Oray 5 awan, 50 pa. Napana jay bumbaan, jay ti abay. Ti karuba tao pa ito nung jay iti. Agbumbaak, ti jay. Ti kinantakit. Apo, si kabat ti Diyos nga nangayab kanya. Alan na ipatagder mo, ato'y balay mo, oray pang semento milaen. Tikinanta di puso kinikat abok di mesa. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Nga magsangsangit awan makamo. How great thou art, how great thou art. Padamdama green gifom. Pastor niya address yun. Apaya ko na. Umayin jay simento. 200 di jay. Umuna jay 50. Na iti. Makulkul jay utek mo. Ang ko'y pagbaga nga nagkanta ka ta umay nga sementaw. Bakay kantawan ta tamo umay. Hahaan nga kasjay ti bagbagana na jay. Tibagbagana, jay worship mo, ni Apo Diyos, ti makaam mo. Nya ngay ti aramidon nuhang ka mapakpakan, tiso ti Apo, umasitig ka kadi, kini Apo Diyos. Na siya at launay no napadasam ngagkanta, ti kararwam gamin sensitive, ti spiriton. Apay, maikarkararagda ka, makangkangag ka pa'y ti saw ti Apo, mapatpatibker ka. Ministry data iti pastor. Nga mga iso na makagapo ni Apo Diyos. Instrumento laeng maudi, spirit-filled, ti pannagnam. Ate nga, di nagisuro akto pa dito'y LGO. Kuna kini, sino kanyayaw? Iti agiyaw awit, iti kopon ban, kinbulpin. Alam, kikindit din daw. Adakos ganti dyan, kung kunada. Madidijay ko na. At naman ni pastor nga mangisuro ko na. Tapos kita ba data nga boss minute ibuok na kibarot ko nananag ko. Insurok na kita. Respetuan nyo ti head of office yun. Ay madiganti agsaw. Unsaved na kita. Naawatan dantupan. Si kanto laki din. Colossians 2:7. Gigit lang tayo amin. Colossians 2:7. All together. Colossians 2 verse 7. Begin. Gasan nga, di pagrabutin na ka ni Apo Diyos. Iti sasauna, kinpan nakabalin na. Kita nyo ti effect sa uti Apo. Spiritual growth, spiritual strength, spiritual understanding, spiritual nourishment, spiritual peace, scriptural peace, spiritual sensitivity, spirit-filled walk. Result, iti sa uti Apo. Ngamang ngagyo. Pudno nga ni Peter ng paak ng agas. Pudno ni Paul ng pakan. Ni James ng bisita iti awan amana kindagiti balo. Aywan nalipata. May sapay nga naasilig ni Apo Diyos ket dagiti ubing nga natayen iti parents na. Orphans, ti word ti Bible. Asilig kin Apo Diyos na kita. Pudno nga nagbisita da.
ngam adlan na nga to nga calling da. Dahil ti problema at datihan nga mangmangan. So nagdirok di apostles, timang pakan. Gaming dagiti timang pakan, liwliwa. Mangtulog. Tapno jay pastor, makakararag ken makaadal ti sao ti apo. Tati priority ti pastor, oray anya mapasamak, haan nga dapat nga agsarte, nga agkararag, ken agadal, apay, tati effect na iti panagkararag, dumakkel kayo, iti ayat kin panakaammo, wisdom, knowledge, pag-asa, baanan ti pamana, kin iti church. Dagiti plano ni Satanas, maiyagayo kayo. Agbiag kayo nga maamuyo ni Apo Diyos. Madaydayaw ti Apo ti biyagyo. Nupot no nga save ka, agparang iti biyag mo. Agbiag ka nga nadalos. Tapno amin tayo, dumakkel kin mausap. Ni Apo Diyos ti mapadayawan. And then, napakan kay pay ti sao ti Apo. Then gave growth, strength, understanding, nourishment, kapaligtaran na, malnourished, napakan kayo, naadaan kayo ti peace, then sensitivity, then spirit-filled walk. Haan nga trabaho ti pastor dayta. Trabaho ti Apo, instrumento na rin kay pastor. So ano iti prayer kin sa ti Apo na i-declare, observe how the mercy and grace of God is dispensed. His word and His will maipakaam mo. Acts 20:27, haan ko nga inyimot, nga in-declare kada kayo, amin nga sursuro iti Apo. And all God's people say, pagyabanan no adda pastor. Dayta iti ministry iti sao. Kin kararag kin sao. Amin dagitoy ministry nga sabali ti ministry iti pastor. His calling is a work of grace. He is Christ's witness of grace. Hanggang iso, hindi siya ang biyaya. Hindi ang pastor ang biyaya, yung calling niya, yung gawain niya. At kami ay pinakikilos sa salita ng biyaya. At dapat maunawaan ng church ang gawain ng isang pastor, tapno ma-appreciate yun, di presensya, iti parako. Ni Apo Diyos ti maingato, na ngayag isuna ti tao, nga mangikararag, kinmangpakan, kata kayo. And God's people say, so nga, ngay mo ti aramid yun, ti kanta ni April Boy, Remember Me. Yeah. Kapay, narigala unay, ayan nga lagi banda mo ti kararagyo nga. Apo, salon at mamad ni pastor, aywanan mamad ni pastor. Ni Apo Diyos ti saksi. Hindi pagpaga ito, hindi nyo raramidan na, God is witness. Hindi pagpaga nyo raramidan. Nga may pagak, ni Apo Diyos ti saksi. Ado ti members kayo. Ado ti hantay nga members, kuna-kuna. Nga everyday, maikarkararag. Haan nga membro. Ngam everyday da nga dati prayers. Apay. Kaya lesson tayo ngayon di Wednesday. Panagyaman, ikinaimbag na ipagpakita. How much more kada kayo nga members? The minister's utmost ministry. Nakapsat, haan nga dakos nga apresyarin nyo mamad, iti adipan nyo nga agtrabaho niya. Adipan ni Kristo. Kararag yung hana agsat-sadot. Kararag yung maanusak iti calling ko sa everyday dayta nga aramidan para iti Apo. And God's people say, tumader tayo nga ron, let's give God all the glory and the praise. Ama, we can just do. The glory belongs to you. Wala po ni isang tao, ni pastor ang dapat maitaas. Kayo lamang po. Walang silbi ang pastor kung hindi nyo tinawag. Awan ti Servina, iti adipan mo na hanggang sikatin ng saat. Iso kahit po nga maawatan iti members, iti panagsurot da,
ket haan nga gapo ta isuda ngay ket nakatali iti personalidad. No di ket isuda ket agayat gapo ta naawatan da iti pateg ti ayat mo ken ti parabor mo. Thank you, Lord, ta insalakan na kami. Thank you, Lord, kasi ka ti Diyos mi. Kararag mi, nga siglutan na kami, nagmaymaysa, nagserbi, aging gana, ti isusublim, Apo Jesus. Idaras mo ka diti umay, Apo. Kanana iti Revelation, even so come quickly, Lord Jesus. Ngam habang agururay kami, may you find us faithful. Kunana iti libro ti Thessalonians, obey them that have the rule over you. And even in the book of Hebrews chapter 13, and submit yourselves for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Lord, tulungan na nga haanak nga agbalin nga ipokrito, nga ibagbagak nga ikarkararag ko itahang kumat kay mararamiden. Help me to do it with all my heart and for your glory. Help me nga agadal tapno mapakan ko iti members. Haan nga siyak iti mang padakkel kanya daludiket sika. Siyak lang di instrumento. Bulod nga biag dayto. Dayaw king ka iti calling kin panangisaad mo. So nga Lord, akas inayaban nak nga agbalin nga adipon mo. Help me to pray for your people and help me to feed them with your word. Tawatid kadi nga oray iti members. Ma-appreciate na iti prayers, ken iti panagpakpakan iti sao kadakwada. Haan nga tapno ingato da di pastor, God forbid. No di ket iti maingato ket sika. Ma-appreciate da di grace mo when you called nangayag ka. Ibaysa nga adipon mo nga mangikararag kin mangpakan kadakwada. Saan da nga bastusen, saan da nga saktan, no di ket ikararag da. Makipaglading itak kadagiti churches nga haan nga agad adalin ti pastor, haan nga karkararag agsangit dagiti tupag birok da. Lord, adu ti kastoy. Agpakpakaasi kami. Ngahan mo kami nga baybayan uray ti daytoy nga church. Amangan dumanon to ti kastyan. Kakaasyan na kami. Kadagiti so maruno nga generation of preachers and pastors. Agbalinda nga naanan. Kanayon ko ibagbaga kadagitoy Bible school students ag-preach. Awan karbangan nyo nga ag-preach jenikot ti pulpit no saan nyo ikarkarara dagiti members nga pag-preach nyo. So nga Lord, dawatin kadili ato nga kaasin. Tulungan agbalin spiritually sensitive iti members. Map-appreciate na kumano ma-open up ko ti ministry. Map-appreciate na kumano iyas asidag ko kanya dati ministries. Tahaan nga kanayon nga adda kami dito'y rabaw tinaga nagserserbi. Han nga kanayon nga makapagserbi kami. Han nga kanayon nga nasalunat kami. So habang adda iti salunat mi, meron kaming kalakasan, sana po magamit na ang buhay namin. Adda dagiti pamilya nga ikarkararag ko nga umanabsent da. Ikarkararag ko kanayon nuhaan nga salvation ti spiritual growth. Tapno ngay ma-realize ti members, Lord, nga I'm not only here to preach, I also care by your grace. But the glory belongs to you, Lord. Madaydayaw ka, Ama. Awatan man ka di, daytoy panagyaman, daytoy adipon mo, and help the members of Santon know you more. Amuyo ti prayers ko everyday, Lord. Nagbasa kami ni Bible Me, agkararag kami everyday. Agbaling kami naragsak naman ang ited, cheerful givers, involved the soul winning, involved the ministries, makapagsakripisyo kami. Han mo nga kasabulan na gito'y Ama, tabagim amin, di maited mi. Yan apay nga dubaw-dawat ka, tapno da kami, at parabulan. Thank you for the gift of ministry, and the gift of prayer, the gift of your word, and the gift that we are being prayed for
and being fed with your word. Madaydayaw ka, Ama. Yet not I, but through Christ in me. I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Awatan man ito'y kanta ni Lord, and let this bring you glory. In Jesus' name. Tumander tayo, let's give thanks to our God. Sakbay tayo ng offering, let's sing first. So, pero lugar, let's sing. Yet not I, but through Christ in me. Haan nga da tayo, di mapadayawan, ni Kristo lain. All together now. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus, for my life is fully bound to His. Oh, how strange and divine, I can see all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken, for by my side the Savior He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I hope, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fate I dread, I know I am forgiven. The truth is sure, the price He has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hold, my sins have been defeated. Jesus now and ever is my plea. Oh, the chains are released, I can see I am free, and not I, but through Christ in me. Let's listen now. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me, until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Hanmat ka na tayo, ikat ni Kristo lain. Palarag tayo, Lord,
we will now give our tithes, offerings, commitments, our first fruits, dagiti missions may you find us faithful. Idawat ko da ikam iti ragsak itong galmaysa. Iti rule dito'y church from your word no nasakit tinakam da saan da dapat nga mangted. Pa iti akseptaran ket the cheerful givers. Han ka nga agpalpalimos ama. Amin nga maited mi ultimo biag mi nagkapuking ka. Nasken laeng nga iti giving mi ket naragsak. Napnuan ti panagdayaw. Tahan mi kaya nga pulos nga baydan. Ti inted mo nga ayat pamakawan kaasi ken biag nga agnanayon. Sinukam kuma nga ayatem Apo Jesus. Sinukam kuma nga pakatayam ayan ti krus. Awan ni may sakada kami ti maikari iti langit. We all deserve to die and burn in hell forever. That is what we deserve. But by your grace and mercy, inayat na kami. Not because you saw something good in us, but because you loved us through the Lord Jesus Christ. Kat kinunam iti sao, thanks be unto God for His unspeakable gift. If we have this unspeakable gift, our giving should be full of cheerfulness and rejoicing. Tulungan na kam ngarot, kintagiti boxes iti papastos dito sa Sangwanan, panaglipas manen ti bulan, magitag kami manen iti love gives me, kin support kadakwada, pagsakripisyon mi man kadi, nga mangted, tapno damam met iti mausar, dagitoy anak mi nga papastor. When, marigrigan iti membro iti santo, nga nasurwan kami iti sasaom, kasla kami Macedonian believers, pamati ti agkunay, ken ragsak tapno si kalaeng di mapadayawan. In Christ's wonderful name. Amen. Nagpakada tayo, Reggie. Si kamalaan ng Justin. Sige. Kastablaan, i-off mo laan, and then ag-on to